that this concept of the eunuchs, it's not really a new concept. However, if you don't know, for the generations are explained in the Bible. And the one that we know the most is the one from the 10 Commandments. And another one that we know is the one from Revelation 14 and the 144,000, which are linked to virgin. And they receive a crown. They are crowned. So that is one thing. But the thing that we can't do is to take a natural concept. We make an application and then go back and do another apply it as natural again. If that makes sense. So I am not suggesting that we cannot have babies. This is just a symbology. Which means that this generation is the one who would meet their God. Now, as far as having children, I have not heard anything saying that we cannot have children. However, in the decision to have children, we have to be sure that we understand the methodology we use to rear or to bring up our children. Especially that now with the message of equality, we cannot force children, for example, to accept what we believe. Nor can we abuse them. So it remains a personal choice. Así que es una percepción personal. Where we are at on the line of the 144,000. Donde estamos en la línea de 4.000. Necesitan amor y afecto y atención. Así que si decidís tener hijos, tenés que tener eso en y las presentaciones de Carolina son recomendables porque como padres, madres, tenemos muchos desafíos. Y no es tan fácil como parece. Si querés tener hijos, for them to reach that, para que puedan alcanzar eso, necesitas mostrarles que estás practicando lo que crees. That's it for me for this one. We were talking about children on our walk, that's why. Estábamos hablando sobre niñez en la caminata hoy a la tarde. Testing. Is that good? Next question. La próxima pregunta. Para la anciana Terry. So I'm going to read the entire question in English and then ask you to translate it so we don't lose the flow. We make a distinction between the loud cry and Sunday law as two separate events. Elder Tess has pointed out and demonstrated in our history, at least,
that we see the major events of a dispensation more clearly at the Exeter waymark as opposed to at Boston, where the message internal is still at its infancy. So the external events would have the same characteristic. Ellen G. White, despite making a distinction between the Sunday Law and Loud Cries waymarks, puts everything external at the Sunday Law, which just escalates in that Sunday Law history, but ultimately there is something recognizable everyone can see where the USA speaks as a dragon to commence those series of events, which is at the Sunday Law waymark. How do you interpret the speaking of the dragon, and where do you see that in place? Beautiful. Oh, sorry. Let me back out. Sorry. Get there. Voy a traducir la pregunta. Dice, hacemos una distinción entre el alto clamor y la ley dominical como siendo dos eventos separados. La anciana Tess ha mencionado y demostrado en nuestra historia, al menos, que vemos los eventos mayores de una dispensación más claramente en el hito de Exeter, en contraste con Boston, en donde el mensaje interno está aún en su infancia. Entonces, los eventos externos tendrán las mismas características. Elena de White, a pesar de hacer de hacer una distinción entre la ley dominical y el alto clamor como hitos, ella coloca la ley dominical, lo cual escala simplemente en la historia de la ley dominical, pero que últimamente hay algo que se puede reconocer, que cada persona se puede ver, en donde los Estados Unidos hablan como dragón y para comenzar con esa serie de eventos en el hito de la ley dominical. ¿Cómo interpretas el hablar como dragón y dónde ves que eso suceda? La respuesta está... Because it lays out principles that we can use internally and externally. Vayamos a la línea de la agricultura porque nos muestra principios Time of the end. que podemos aplicar internamente como externamente. What will I write next? Tiempo del fin. ¿Qué escribo después? Line of agriculture. Just En la línea de la agricultura. and then what do I El put arado, next? What will you do? Sow a seed. So that's our 9/11. Yes, early rain, plantar la former rain, semilla. which is going to create what? El 11 de septiembre, la lluvia Rain. temprana que crea And an ear. el brote y después la espiga. And we come to the latter rain. Y después está la ley dominical. What happens to the plant? ¿Y qué le pasa a la planta? It'll ripen. Madura. Full head of the year. Close of Madura probation. completamente. Harvest. Después el cierre de la gracia. So, what we see during the Sunday Law time period, Entonces, ¿qué vemos en el tiempo de la ley we see dominical? prior to Sunday Law. Lo que vemos en el tiempo de la ley dominical debería ser visto When antes is de the la ley fruit dominical. visible? O es una pregunta, ¿debería ser visto antes de Before la ley Sunday Law. dominical? ¿Cuándo And after Sunday Law, se ve el fruto? Antes de la ley that dominical. same fruit needs to ripen. Y después de la ley dominical, ese mismo fruto tiene So que whether we're madurar. talking about righteousness, Entonces, si hablamos sobre la raining justicia, righteousness, o el hecho de que llueva the justicia, early rain's going to create fruit.
La lluvia temprana Under the crea latter fruto, rain, that rain of righteousness will bring that to its completion. pero en la lluvia tardía esa lluvia hace que el fruto madure and be completamente, harvested. para que esté listo So para... we know that para- there's nothing to see at Ah. 9/11 Entonces, because the seed's in the ground, Yes. but then there's a development of growth. pero después hay un desarrollo. So we can say Boston, Concord, Exeter, test. Así que podemos decir que es Boston, But Concord, whether we're Exeter talking y la about prueba. righteousness as a quality, Entonces, si hablamos de la quality of justicia como la faith and- igualdad, quality in faith and practice should be evident before Sunday law. la igualdad en la fe y en la práctica debería ser evidente antes de And then la ley fully dominical ripened under the latter rain. y después completamente madura If we consider después de la ley dominical. unrighteousness, Pero podemos ver que la then the injusticia, same principle would apply. el mismo The principio question here is aplicaría. about the speaking of the dragon. Entonces, la pregunta acá es sobre el hablar como So un as an dragón. example, we have identified Trump as a dragon. Como ejemplo, hemos identificado a Trump como un dragón. We have been hearing his voice for a while. Hemos escuchado su voz Does por anybody un here think tiempo. he's been speaking like a lamb? ¿Alguien acá piensa que ha estado hablando como His un words cordero? have been very much like a dragon in all the agitation leading up to Sunday law. Sus palabras han sido como un dragón, ciertamente, desde todo este tiempo. We're not going to hear anything different during the Sunday law time period. No vamos a oír nada diferente durante el that we tiempo de haven't la heard ley before dominical. Sunday law. Nada que no hayamos oído antes de la ley And dominical. it will increase Pero va a until it aumentar becomes an unrighteous loud cry. hasta que se convierta en un, So we can en think of the un speaking of the grito dragon injusto. as a period Entonces podemos marcar eso como un periodo and a point. y un So punto. we know that it has been around for a while Sabemos que hace tiempo que ha estado and it presente will esto increase in intensity y que va a aumentar en until it becomes fully intensidad ripened. hasta que esté totalmente maduro The consequences of that will be reaped. y las consecuencias de eso serán cosechadas. Has anybody got any further questions on that? Is that helpful? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre eso? Curtis? Sur YouTube. Dans l'enregistrement, il faut que ce soit là. So, must I repeat? We marked the agitation of the Sunday law before the Sunday law. Marcamos la agitación de la ley dominical antes de la ley That dominical agitation is essentially the population recognizing that something's about to happen. y eso esencialmente es la población reconociendo que algo va a pasar. Because they can see events that lead them to that conclusion. But that Porque, thing porque hasn't pueden ver happened. esa conclusión. Pero eso no ha They pasado. see it's about to happen. Ven que está and por they're speaking pasar. about it. So with that in mind, we also recognize that between 2021 and the Sunday law, Entonces, entre el 2021 y la ley the sixth dominical, kingdom is decreasing el sexto reino está and the seventh decreciendo kingdom is increasing. y el séptimo reino está And aumentando. the seventh kingdom comes into its rulership at the Sunday law. Y en la ley dominical, el séptimo reino So that toma sixth poder. kingdom doesn't speak as a dragon.
Entonces, ese sexto reino Up no until it's habla the como un seventh dragón hasta que se convierte en el séptimo So reino. I'm trying to understand how we can speak about a dragon speaking before that seventh kingdom is in place. Así que estoy intentando entender cómo podemos hablar de ese, eh, hablar como un Alongside the dragón fact that cuando as está much el as we sexto reino. recognize Trump's role in prophecy, Reconocemos el rol de Trump en la and perhaps we can profecía interchange a king with the kingdom, y tal vez podemos intercambiar un rey con that su king reino. isn't a king of that kingdom between 2021 and the Sunday law. Ese rey no es el rey de ese reino entre el 2021 y la ley dominical. The king at the moment is Biden. El rey en el momento es Biden. So with all those thoughts, Con todas esas ideas, I'm just wanting clarity on your position. sí, solamente what you've quiero claridad sobre tu posición y sobre lo que has respondido. Before she gives clarity, Antes de que dé could you give claridad, clarity to your question? ¿podrías dar claridad So a tu I'm pregunta? questioning her answer that, I understood that. yeah, What's your question? ¿Cuál es What's tu the issue? pregunta? when does that dragon speak? ¿Cuándo ese Said, dragón habla? but you didn't like that answer. Ella ya lo dijo, Question. pero no te gustó la respuesta. Entonces, How ¿cuál es can tu it pregunta? speak before, given the things that I noted? Okay. ¿Cómo puede hablar antes, dadas las cosas que he notado? Feel like I've answered that as well. Yeah. It's been speaking. So we've got a repetitive pattern. Ha estado hablando. Tenemos un Boston, Concord, patrón Exeter test. repetitivo. Boston, And Concord, then what? Exeter, we la repeat prueba. that. Y después vamos a repetir eso. What have I done? Just go to the pen symbol. Pen. Thank you. The other one's better than That the one. other. Thank you. It's not blue. We have a Boston, Concord, Tenemos Exeter Boston, test. What do you see Concord. in Boston? Exeter y la prueba. ¿Qué ves en Boston? Minimal. But Mínimo. we're still listening. So you say we see external events. Pero We podemos also hear them. ver los We've eventos been externos hearing the y dragon oírlos. speak. Hemos estado oyendo The Sunday law, un dragón hablar. and there's really not much to see. Cuando llega la ley dominical, We want realmente to no hay see nada para something ver. big. Queremos ver We algo want a grande. law. We want something life-changing. Queremos ver algo que cambie la And vida. it's not there. Y no está It's ahí. going to develop. Se va a develops desarrollarse. Y lo que se Something that we desarrolla haven't seen before. no es nada que What que no hayamos applies visto for antes. righteousness applies for unrighteousness. Lo que aplica para la justicia, aplica para la injusticia. The page. If I can just add a bit. Si puedo añadir algo. I'm not trying to answer for or defend what Terry just said. No estoy intentando responder o defender lo que ha dicho Terry. Wrong. Just stop me straight away and I'll Eleanor. Si me equivoco, párenme enseguida y le paso Not working? Oh, I'm el good. iPad So a otra persona. if this is a Sunday law Entonces, si esta es la ley dominical and this is some point before y esto es un punto antes, 21, le llamaremos 2021. did we used to do something like this? ¿Solíamos hacer algo así? You got a mic? Who's taking it? This one here, Este acá, if you can answer quick, just so, what did that mean? ¿qué significaba? The fall of the sixth kingdom. So La caída the del sixth sexto kingdom is there. reino. Mhm. Entonces, And el it sexto falls. reino está ahí y se cae. So the sixth kingdom is in existence here. Entonces, el Right? You're sexto on the reino point existe aquí. because what you said
because other people may not have got it, Lo que has dicho, porque is that you want to separate Trump from the seventh kingdom, que vos querés because he's not separar a the Trump king of that kingdom. del séptimo reino porque no es el rey de ese So reino. if you could just take away Trump, Entonces, si podés sacar a Trump distracted by that person, y no distraerte con when esa does the persona, seventh kingdom begin for you? ¿cuándo comienza el séptimo reino Seventh kingdom para begins vos? in 2021. En el 2021. And if you were to ask who runs that seventh kingdom, Y si quisieras well, the preguntar first one is the agitation, quién es which que looks like quién es el rey de ese reino, king of the seventh kingdom is el rey del séptimo reino es none other than nadie más que has to be Trump. Trump. Tiene que So ser. when Terry talks about Trump, Entonces, cuando la anciana Terry habla de Trump, I'm not supporting what she's taught. I'm just making a point that we already know. no estoy apoyando lo que ella ha enseñado, estoy colocando un punto que ya sabemos. Making that assertion. Ella está en lo correcto en esa, Everybody can see that. en eso. If the Espero que seventh kingdom is todas y rising todos podamos ver eso. Si el séptimo reino está before the creciendo Sunday law, antes de la ley and it dominical carries on just statically through the Sunday law, y después continúa estáticamente you have to después de la ley be the dominical, seventh kingdom. tenemos que ver el séptimo Well, reino. who is ruling? Biden. Pero ¿quién está It's the en same en kingdom. poder? Biden, United States, porque es el mismo reino, literally, en lo literal, two different concepts or principles. pero dos conceptos o principios diferentes. So we have to be careful about the literal and the, if I call it the figurative or the Entonces, symbolic. tener cuidado entre lo literal. Because Le has made dicho king, que si Trump es el rey, study 3 times. If he's, can't remember what I just said. no me acuerdo que He was made king in July. en julio fue coronado rey, It destroys the prophetic model. que destruye un modo We've seen that profético, it doesn't. podemos ver The que seventh no lo kingdom is destruye, already here. porque el séptimo reino ya está ahí. Check that I haven't said anything wrong. Quiero chequear que no haya dicho nada errado, Okay, happy? Thank you, Elder Terry. ¿no? Elena. Elena, Sorry. So yeah. Is the east wind a tool of God or a tool of Satan? As you described the east wind as a counterfeit of God's kingdom that Satan creates. If it were a tool of Satan, what are Satan's intentions of using said tool to punish its own army, the USA? ¿el viento oriental es una herramienta de Satanás o de Dios? Como describiste el viento oriental como la So my answer is, contrafacción del reino de Dios God que uses Satanás the crea. rainbow to punish apostate church. Si fuera una herramienta de Satanás, ¿cuáles son las intenciones de Satanás al usar esas Not that pa- God invented it or raised it up. para castigar a los Estados Unidos? Y la respuesta es It's a false satanic religion that came out of the bottomless pit. es una religión falsa de Uriah Satanás Smith writes that they que sale are an del instrument to scourge abismo. an apostate church. Es un instrumento para castigar a una iglesia apóstata, That they are a judgment upon apostate Christendom. es que
traen juicio a, So a the un question is, reino why apóstata. would Satan's people fight against each other? Entonces la pregunta es ¿por qué la gente, el pueblo de Satanás Satan lucharía doesn't care if his people are contra fighting sí, against each other, entre sí mismos o mismas? Satanás no le importa as eso, long as it leads them to their destruction. siempre y cuando que eso les Keeps lleve them a la away from destrucción God. y les mantenga He is alejados, Apollyon, the lejos de master Dios. destroyer. Es He has destrucción. no love for his people. No, no ama a su pueblo. But it's not about Satan's plan, Pero no se but trata it's sobre el plan about de God's Satanás, plan. sino acerca del plan God's de plan Dios. is to restore his people El plan de Dios es restaurar and to su save pueblo them from their enemies. y salvarles de sus And he enemigos. does that by using Islam Y hace eso usando as a scourge al Islam against Rome, como un castigo and vice hacia versa, I Roma. would say. Y viceversa, yo diría. History shows La historia that the muestra Ottomans conquered almost all of Europe, que los otomanos conquistaron casi but toda they were Europa, prevented by Rome pero from accomplishing that. que Roma les impidió Europe would look very different today lograr eso. Europa sería under muy Ottoman diferente rulership. hoy bajo el We can see in the mando Middle East how otomano. it would look like. Podríamos ver en el Medio Oriente cómo eso sería. Satan just wants to be like the Most High. Satanás quiere ser como Isaiah 14 says como Dios. that he wants to be the morning star from the east, Isaías dice que quiere ser como la but also estrella del sitting on the Oriente, throne of God in the north. pero también sentarse en el trono de Dios He's en el saying, I norte. will be like the Most High, Dice que va a ser como yet thou Dios, shalt be brought down to hell, pero que aún así to the será, sides of the pit. será So derrotado he's working in two different ways y in será order to llevado al accomplish abismo. this, Entonces trabaja en dos formas diferentes para lograr trying esto, to counterfeit the east, intentando the morning star from the east, la and also the contraparte north, del este y también del Islam norte, and papacy. el Islam y el He is papado, seducing in different ways. en Not formas only the diferentes, people that want fake equality, no solamente la gente que quiere like the la papacy, igualdad falsa como el papado, but also those people who want pure patriarchy, sino también la gente que quiere el like patriarcado puro, jihadist Islam. como el Islam yihadista. As Satan has no own plan, Como Satanás no he tiene su copies propio God's plan, plan, le copia the plan el of plan redemption. de Dios, el plan de la Therefore, redención. he copies God's reform lines. Por lo tanto, le copia las We líneas de see that in the reforma a line of the Dios. papacy, Podemos ver eso en la but línea del also in the papado, line of Islam. pero también en la línea del Islam. Someone sent me recently a quote from Stephen Haskell, Alguien me mandó una cita de Stephen where he Haskell is recientemente, juxtaposing donde él the East that became juxtaposiciona darkened under Islam el este, el Islam, and the West y el oeste, that was darkened because of Christendom. que fue The quote, if oscurecido someone por wants to look it up, is el cristianismo. SSP, Si alguien lo quiere buscar es SSP, the Seer of Patmos, page 195, paragraph 2. el Seer of Patmos, la página, He's writing that during this period, no la llegué hoy, está in escribiendo que en the este periodo, 1260 years, en los Dark 1260 Ages, años, en la Edad the Media, smoke en la Edad of Oscura, Mohammedanism hid the light of the sun in the east. no entendí esa parte, disculpas. And the man of sin Y el hombre de pecado in the west. en el oeste. Both brought darkness and despair. Ambos trajeron oscuridad y desesperación. Mohammedanism tormented men like the sting of a scorpion, El mahometanismo atormentó a los hombres the man of sin
y el hombre de pecado held men's minds in such subjection mantuvo a las mentes de los that hombres they saw en nothing tal above the exalted man on the throne. sujeción. In the East, the Quran and a false prophet bore sway. En el este In the West, precisely the estuvo same el Corán y realm, I don't understand the word, existed. no está dando para entender muy bien, For disculpas. while there was no Quran, Mientras no había the word Corán, of God was suppressed, la palabra de Dios fue just as factually suprimida, as efectivamente. Mohammedanism Y el mahometanismo, o no sé cómo se dice en español, substituted the sixth day of the week for the Sabbath sustituyó el and sexto día accepted a false prophet instead of Christ. de la semana por el sábado y aceptó un profeta So falso the en man en of vez de sin Cristo. Así el rey, también thought el to change hombre de the law of pecado, God pensó en cambiar la ley de and Dios attempted to change the times e intentó cambiar los tiempos which were created by the word of Jehovah, que fueron creados por la as palabra de surely as Jehová, man himself was so created. tan ciertamente como el hombre fue creado. Last sentence. La In the última East, the Quran palabra, only replaced the Bible. la última oración, el Corán reemplaza In la the Biblia West, en el God este y en el said, I oeste. will give power unto my two witnesses, Dios dice, le voy a dar poder a mis dos testigos that they shall prophesy 1,203 days clothed in sackcloth. para que profeticen vestidas de silicio. So I think we really can say it is a counterfeit, another counterfeit. Entonces creo que realmente podemos decir que es otra contrafacción, realmente. I've got a mic. Thank you. No, I've got a mic. I just wanted to add to that answer. Quería añadirle a esa respuesta, So it seemed to me the questioner was asking, me pareció a mí que la pregunta de la persona if East Wind, Islam, is a tool of God que si or a tool of Satan, el viento how este, can el these Islam, two entities fighting one against the other? es una herramienta en la mano de Satanás, Against the USA. ¿cómo puede luchar contra los Estados Unidos? I was surprised by the question, to be honest, A mí me sorprendió la pregunta, para ser honesto, because in Daniel 2, porque en Daniel 2 we have Babylon, Medo Persia, Greece, pagan Rome, papal Rome, tenemos a Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma papal, depending on how you want to make your model, modern Rome. dependiendo del modelo que quieras hacer, Roma moderna. I think they're all satanic entities, Creo nations. que son todas entidades satánicas, They're all under naciones, Satan's control. todas están bajo el Yet, control de what are they Satanás. doing one against another? ¿Y qué están haciendo todas Killing una each other and trying to contra la destroy otra? each other. Están tratando de matarse y destruirse. The whole concept about how Satan's kingdoms war against each other is nothing new or unique. El concepto de cómo las naciones satánicas, los reinos Point satánicos out luchan entre sí no es nuevo. that that's one point. Eso quería And the first question was, colocar por un lado. is the east wind a tool of God or Satan? Y la segunda parte era si el viento oriental es una herramienta de Go back to Satanás o de Dios. If you go back to many studies we've done in the movement on this subject, Si volvemos a muchos estudios que hemos dado en el movimiento or you sobre just go esto, to the Old Testament, o al you'll Antiguo see Testamento, clear evidence podrías ver evidencia clara that Babylon is used to punish whom? que Babilonia está hecha Not para some other castigar a foreign nation, quién, but God's church, a la iglesia de Dios, no a una which is even worse nación, than this scenario.
que es mucho peor que We know este escenario. Babylon is a satanic nation. It's part of the statue. Sabemos que Babilonia es parte de la estatua, es una So you know nación in that satánica, situation, it's a tool of God. y que en esa situación es una herramienta en las manos de God Dios. claims ownership of Babylon. Dios It's a reclama tool in God's hand to destroy God's people. reclama a Babilonia como propia This subject y la usa como repeats herramienta. over and over again through history. Y esta temática se repite muchas What veces en la triggers the historia. Dark Ages? ¿Qué es lo que dispara la edad oscura? Infidelity or compromise of the church. La infidelidad o el compromiso de la iglesia. Yes, Pergamos, yes. So Pérgamo, these are sí. not new concepts. Entonces no son conceptos nuevos. I want to turn back to Elder Terry. Quiero volver con la anciana Terry. Third question. La tercera pregunta. You've demonstrated that in Daniel 4, 5, and 6, Daniel takes on a new role as part of the civil service. In the same breath, Daniel represents the institutions that keep the king in check. Please, could you elaborate on the relationship between Daniel's prayer, the vote, and the RNC, specifically with Daniel being an unelected bipartisan civil servant? Alors, tu as démontré que dans Daniel 4, 5 et 6, Daniel joue un nouveau rôle en tant que membre de la fonction publique. Has demostrado que en Daniel 4, 5 y 6 Daniel toma un nuevo rol como siervo civil. En la misma oración has dicho que Daniel representa las instituciones que mantienen al rey en su lugar. Por favor, ¿podrías elaborar entre la relación entre la oración de Daniel, el voto, y la convención republicana, específicamente con Daniel siendo deselegido? Un siervo civil no elegido. Mais comme la Las historias que contienen profecía y los capítulos proféticos contienen historias. Así que podemos traer dos capítulos, los podemos juntar. Vimos eso en Daniel 6. Es el primer año de Darío. Daniel 9 es el primer año de Darío. Y alineamos las historias del 1, 2 y 3. Encontramos que el 6 es de las instituciones, como esta semana lo vimos. Y podemos poner Daniel 9 en Daniel 6. Y Daniel 6 es sobre el movimiento. Bueno, entonces sabemos por la línea de la agricultura que no solamente observamos, sino que participamos. Y eso puede ser mostrado con Daniel 6 y Daniel 9. Entonces, mientras en Daniel 9 vemos el rol de las instituciones y los siervos civiles, vemos la relación del movimiento en ese tiempo, a través de lo que Daniel experimenta en el capítulo 9. Entonces tenemos la idea omnical en el capítulo 6. Hay un grupo de personas que no han estudiado el capítulo 8 y que llegan al 9 y tienen que ponerse al día, porque la profecía se ha cumplido y Jerusalén ha sido restaurada y todo es un caos. Entonces
Daniel tiene que arrodillarse y cumplir la oración del capítulo 6. So we bring in Daniel 9 into Daniel 6. Entonces tenemos a Daniel, We should ponemos have a Daniel Peter 9 en front Daniel us 6. telling us our situation at the moment. Nos dice nuestra situación en el Once he momento. prays that prayer, Una vez que Gabriel is there ora to esa give oración, is supposed to come next. And what's supposed to come next? Gabriel le dice lo que se supone que viene después. ¿Y qué viene después? An increase of knowledge. Un aumento de conocimiento. Last question. You don't want to answer it, or okay. You want to answer it, Terry? Is that Oh, last one for Ellen? If you don't, I won't show it out. the very last question. Yeah. Mm. You don't answer that either. Let's see. Okay. Question. So we're going to ditch the last question. Vamos a Over to Terry. I'm skipping some of your questions. It- Yes, It felt to me, you've explained it to parece- begin with, me pareció a mí given the dynamics of this camp meeting, que dadas las dinámicas de este campal, it seems parece providential that we should focus on the messages that Elder Terry and Alan have given. que nos podamos enfocar en los mensajes de Terry y de Elena. I wasn't trying to avoid anything. Yo no estaba It was tratando to give them de an opportunity, evitar nada, sino darles una oportunidad a ellas apology and defense of what they're teaching. a que den una apología y defensa de lo que están enseñando. Do you have an application for Julius Oh. Caesar dying and Augustus taking over? One before, I would I like. skipped one. Oh, okay. Okay, that's fine. So she's skipping the sun. Okay. Yeah. So, yes. La pregunta es, ¿tenés una aplicación de Julio César muriendo y de Augustos tomando el poder? So, as noted, Julius Caesar represents a transition from the old republic to the new autocracy. Como hemos notado, Julio César representa la transición de la república a la Historians really autocracia. debate over who was the first dictator. Los historiadores debaten quién fue el Julius primer or dictador, Augustus. si Julio o But Augusto, Julius did take on the title of dictator before his death. pero Julio sí tomó el título de dictador antes de su muerte. So Julius Caesar's full name is Gaius Julius Caesar. When he adopted Cuando adoptó Octavian, Octavian took the full name of Gaius Julius Caesar. And then when he became emperor, it became Augustus. cuando se convirtió en emperador, Full name, se Gaius convirtió en Julius Caesar Augustus. Augustus. El nombre completo es Gaius Julio César. So I think that gives us license to make them the one person. Creo que eso nos da la licencia de hacerlos una sola So I'm persona. not saying that Donald Trump will die and JD Vance will take his place. Entonces, no estoy diciendo que Donald Trump va a morir y que JD Vance va a Not tomar su making any lugar. prediction on that. No estoy We prediciendo have nada predicted sobre that eso. Trump is the last president, Hemos predicho que Trump but we es do have el último to presidente, consider Trumpism. pero hemos And considerado el trumpismo. as one journalist put it, Trump wants to be the president. Y Trump quiere ser el presidente, He wants to stand in front of
the crowds and wave the army tanks as they roll past in parade. But think of J.D. Vance as the Prime Minister. Podemos pensar como en J.D. Vance como el So primer ministro. what Trump has created Si lo que Trump ha is a creado party that's bigger than himself. es un And there are a lot of partido que people es más more grande que él mismo. ideologically committed than what he is. Y mucha gente se ha comprometido ideológicamente So con lo que él that is representa. what I was trying to get across in comparing Julius Caesar to Augustus. Entonces eso es lo que estaba intentando decir al comparar a Julio César y So a the Augusto, whole, in their entirety, they represent Trumpism, que en su totalidad representan el trumpismo and the Augustus part will bring in the morality laws. y que la parte de Augusto es la que trae la parte de la moralidad. Carry on. Yeah. Oh, really? Sorry. I'm going to speak in a minute. Okay. I will. I would like to know if the Sunday law she was talking about is for everybody else, the rest of the world, or for the 144,000. And if it's for the 144,000, does that mean that we're done with the fractals? Quisiera saber si la ley dominical que hablaba la anciana Terry era para todo el mundo o para los 144.000, y si es para los 144.000, si ya estamos con los So fractales. we know with the line of Acts 27, Sabemos que con la línea de that Hechos when you get to 27, Sunday law, you're at the end of that line, que cuando llegamos a la ley dominical, fifth line of institutions. se termina la línea de las That Sunday instituciones. law, it still lines up with the Sunday law of the 144,000. Esa ley dominical se That alinea Sunday law con is la de las still a test 144.000 for the body of God's people. y también es una prueba para el pueblo de Dios. So Sunday law is a test. Así que la ley dominical es It una prueba applies to the movement, y aplica al movimiento, 144,000. los It 144.000, applies to the world aplica al as they mundo, watch the events and make make decisions. mientras miran los We eventos y are toman decisiones. At the close of probation of the Nethinims. Estamos en el cierre de la gracia de los we netineos. still have a fractal. Tenemos todavía un Not all the fractal. fractals are finished because the line of the Nethinims is still in existence. No todos los fractales han terminado porque la línea de los netineos todavía existe, But it is their close of probation. pero es su cierre de gracia. One more. I answered that yesterday. Oh, could you just do it La again? respondí esa ayer. No, I missed it. Do you think that Exeter is May 30? Because Exeter is the midnight cry and Samuel Snow taught twice in the message, like you did in April and May. ¿Crees que Exeter es el 30 de mayo porque es el clamor de medianoche y Samuel Snow enseñó 2 veces el mensaje como tú hiciste en abril y en mayo? I presented on the Sunday law in Fiji in April. Yo presenté sobre la ley dominical Capabilities, so nothing was recorded. en Fiji en abril y no teníamos capacidades de Zoom, entonces On nada return fue to grabado. Zoom, those presentations were repeated on May 30 and 31. En mayo, cuando ya estaba en mi casa, repetimos esas presentaciones And then uploaded accordingly. y las subimos a internet. The following Sabbath, Brendan Bennett, one of our TMW members,
El siguiente sábado, Brendan Bennett, uno de nuestros as miembros, an introduction to his Sabbath study on the shaking, como introducción a su estudio sobre shared with our la members that he sacudidura, believed that those May 30 presentations was fulfilling Exeter. él dijo que creía que esas presentaciones estaban cumpliendo con Exeter, That time was being given in advance of the Sunday law. que se estaba prediciendo el tiempo That antes de la ley matched up with the dominical, external events of the day. That was the conviction of Donald Trump. y que era la So convicción all those también externamente de presentations Donald have Trump. been on the internet since May. Así que todas esas presentaciones han estado en internet and desde on the mayo public forum. en formato público. Your answer yesterday, was it just yes to that? And then you asked me to elaborate. Okay. So it's ¿Tu respuesta? yes. It's yes. Tu respuesta Well, ayer fue I'm solamente lost in sí, ¿no? position Sí. Entonces, where I was saying that I am suggesting that Sunday decía law que- is the Republican National Convention in July. yo sugería que la ley dominical era And la I convención need to take away republicana that word suggesting. y que necesitaba And if I do that, sacar la palabra then I que have estoy to sugiriendo accept that May 30 is Exeter. y que si hago eso tengo que aceptar que el 30 de mayo es Exeter. Hope we will get the import of that. Espero que The todos significance entiendan. of that. Hope we all understand the significance. Espero que entendamos el significado de eso. A moment ago. Un two momento. questions, she's finished. Un momento atrás I did a little diagram here about the sixth and seventh kingdom. hice un diagrama acá sobre el sexto y séptimo reino y quiero aclarar I didn't indicate where July was on that line. que no indiqué en dónde estaba Julio en esa línea, Conceptual defense or answer to Curtis's question. sino que era una respuesta conceptual a la pregunta de Curtis. Sorry, someone's question. It looks like Curtis. It wasn't him. So I just want to make that clear. Quería simplemente I didn't aclarar eso. define on that picture where July would be. That would be for Elder Terry to do. No quise mostrar dónde está. Placing it here. A la anciana Terry lo estaba colocando aquí. And her comments before were about the build up to that history here. Y sus comentarios eran sobre esta construcción acá de ese séptimo Clarify that reino. point. Quería aclarar eso nada Yesterday, más. someone asked a question about the vows. Ayer alguien hizo la pregunta sobre los So I votos. just want to make a clarification. Así que quiero aclarar algo. The question said, La pregunta decía, will the vows be revised to reflect our current practices? si los votos van a ser adaptados para reflejar nuestras prácticas actuales. Last sentence. Esta última oración aquí, And I said, y yo dije, no, no, I didn't want to leave the impression no quise dejar la that impresión the vows aren't going to get changed. And when I say the vows, de que los votos no van a ser reformed vows. cambiados. Cuando me refiero a los votos, me refiero a los votos de reformas. I mentioned, I think yesterday, the difficulty about changing vows. Ayer mencioné la dificultad de cambiar los I votos, think it was yesterday. creo que fue ayer, That it's not my decision to do that. que no es mi decisión hacer eso. We'll call it a consensus or a committee. Nos llamaremos consenso, un comité, un equipo, Separate to that, el equipo de líderes. Y separado, aparte de eso, I want to be as transparent as I can. quiero ser tan transparente como puedo. Do I have
a vote in that process. porque yo tengo, And often I un- take the role as a chairperson or coordinator. tengo voto en ese proceso y usualmente tomo el It seems to papel me de el coordinador de ese grupo. unreasonable Me parece a mí que no es to go razonable to God's word, ir a la palabra de spirit of Dios, prophecy, al espíritu de and profecía, to undo explicit, clear, black and white statements y cambiar without a se- reasonable argument. oraciones explícitas y claras sin un argumento I'm not going to razonable. say it's the only time. No voy a decir que es la It única doesn't vez, happen often. In 2019, no pasa con I think it was frecuencia. mentioned in the ordination service, En 2019, en el servicio de ordenación, something about wearing pantaloons, trousers. perdón, como mencioné en el servicio de oración, Germany, sobre el tema de los Statement was pantalones. made, En Alemania se dijo women are now required to wear trousers. que ahora las Not mujeres forever. son requeridas a usar And pantalones, there was no para no siempre. biblical, theological argument given. Y no se dio ningún argumento That was, teológico I'm gonna say, bíblico. August, I think. Eso fue en agosto, creo. So 5 months later, I think, the biblical defense of that position was given to the movement Entonces después se dio la defensa bíblica sobre esto in Uganda. en Uganda. And I'm saying it's rare for that to happen. Y yo digo que es raro que eso pase. I want us to just understand the point I'm making. Quiero que entendamos el punto que We estoy can't change vows haciendo. No podemos cambiar los votos because our practices change. porque nuestras To prácticas me cambian. sounds like because I want to. Lo que para mí suena como porque simplemente quiero. Me personally, Yo I'm willing personalmente to engage in a process of changing the reform vows estoy dispuesto a participar de un with some proceso de kind of cambiar methodology los votos de reforma, bolsters that change or defends that change. siguiendo algún proceso Not just metodológico because I like drinking coffee. y no simplemente porque me gusta tomar We need café. better arguments than that. Necesitamos mejores argumentos que ese. Just because someone likes watching television or going to the cinema, Es solamente porque a alguien le guste mirar tele e ir al and cine, I would say we all do it. y yo diría que todos lo Not hacemos, an argument in my mind no es un argumento that I en can mi mente put my name to o que yo le pueda in order to change the firmar vow. para cambiar el What I voto. want to do Lo que yo quiero hacer is to give some kind of parabolic method reason to do that. es dar algún tipo, alguna parábola, algún método para If defender people eso. find that they're not good arguments, then they wouldn't get changed. Y si la gente piensa que no son buenos argumentos, entonces no se cambian. Me personally, as a teacher, Yo personalmente como began un to do that maestro publicly comencé a hacer Eslovaquia. esa tarea públicamente en Eslovaquia. and I just briefly touched on the subject of coffee, Y explain brevemente how we might go about changing that vow. toqué el tema del café para That portion of explicar that cómo cambiaríamos esa And once you porción, do esa it on parte 2 or del voto. 3 subjects or items, Y una vez que lo hagamos sobre 2 you o know it's 3 an ítems, established truth. sabemos que es una verdad Essentially, all the- establecida. If you can find it in 2 or 3 places in one vow, all the other 3 vows would just topple. Y podemos encontrar, hacerlo a eso en 2 o 3 lugares en un So voto, I hope los that otros answers votos that question. también se podrían hacer. Espero que eso I responda. want to address the subject now. Quiero abordar un asunto ahora. It's not a question that I've received No es una explicitly. pregunta que he recibido explícitamente. There are many people in the movement, Hay mucha gente en el movimiento, a number of people in the movement, o un número de personas en el who movimiento. had number is less than many. Yes. Un número es Who menos have que heard mucho, o that muchos. one of our members, Pedro from Uruguay,
que han oído que uno de nuestros miembros, Pedro, de Uruguay, has a study. tiene un or estudio, the Terry has a study. así como la anciana Terry Elena has a tiene un study. estudio, o Elena, He too has a study él también tiene un about the Sabbath estudio law. sobre la ley He's dominical. been studying this subject for over a year, I think. Ha estado estudiando este asunto por más de un año, creo. The more he sees events unfolding, Cuanto más ve los eventos the que more he pasan researches his understanding of his message, his study, y cuanto más investiga o ve the more confidence he has in it. el entendimiento de sus estudios, más confianza tiene en su estudio. There have been members who have looked at his study Entonces, han habido miembros que han mirado sus and estudios find light in that study y que encuentran and luz have en asked esos me estudios y me han why preguntado I am blocking that study or not allowing it to be heard in public. por qué yo estoy bloqueando ese estudio y no lo And permito en público. that action or behavior on my part Y esa acción o has comportamiento been de mi parte juxtaposed está siendo against comparada my action, my behavior in relation to Elder Terry's study. con mi accionar con la anciana Without Terry. going into the details, Y sin I entrar en believe los, I treated both studies equally, sin entrar en los detalles, yo creo que and traté yet people are unsatisfied. ambos estudios igualmente, con I wanna igualdad, add pero aún one así las point. personas no están satisfechas. Quiero añadir un punto. I hope people don't see this as favoritism. Espero que la gente no tome esto, no lo vea como un In our favoritismo. movement, En nuestro we movimiento have people with 5 talents, 2 talents, and 1 talent. tenemos personas con 5 talentos, 2 talentos y Just un change the talento. word talent to teaching ability. Cambiamos simplemente la palabra talento We por have good habilidad teachers, de enseñar. Tenemos buenos average profesores, teachers, profesores and promedio novice teachers or beginner teachers. y profesores novatos. I know almost all the teachers in the movement because it's my job to. Yo conozco a casi todos los profesores del movimiento, es mi trabajo, And having spoken to several, y habiendo hablado con I muchos called them 5 talent teachers profesores de 5 talentos about Pedro's studies, acerca de los estudios de Pedro, they have concerns with his study. tienen preocupaciones sobre su estudio. Based upon their concerns, Basado en sus my preocupaciones limited understanding of what he is teaching, y mi entendimiento limitado de lo que está I have enseñando, felt it's not I have not felt compelled no me he or sentido, that I have an obligation no me he to sentido promote his study. que tengo una obligación Just de let Providence promover, do its work. su estudio. Solamente In dejo que la recent providencia times, haga su The trabajo. only study I have aided and abetted, which means promoted or uplifted, if you like, En tiempos recientes, el único estudio que he promovido is Elena's study. es el Never estudio done de that Elena. with Elder Terry's study. Y no he hecho eso con el estudio de Terry, de la anciana Terry. This is a world of inequality. Este es un mundo He speaks English de and she's an elder. inequidad. And Ella he habla, has her habla own inglés camera. y es anciana Pedro y has tiene none of su those things. propia cámara. Y Pedro no tiene And nada de eso. that's what you're seeing. Y eso es lo que You're seeing the están reality of viendo inequality being played out. ahora. La realidad de la desigualdad And people are es demanding la equity, desigualdad. Y la gente está demandando la equality. equidad, no igualdad. So despite the reservations about his study, Entonces, más allá de las reservas sobre su estudio, the leadership of this movement have agreed. el liderazgo de este We haven't movimiento approached Pedro yet. ha concordado, no hemos abordado a Pedro todavía, If he's available, pero si está next week, disponible, la próxima semana, this coming Sabbath, el próximo sábado, the offer is open la for oferta him to está teach
abierta para que on lo the enseñe UK fellowship platform. en la plataforma There's del an Reino interest Unido. Si hay in interés bilingual, bilingüe, everybody will be invited to join in to that study if they desire. toda la gente va a ser invitada a unirse si lo Which is desean, something that we've never done before. que es algo que nunca ha sido hecho The antes. Eleanor study didn't have that level of assistance. El estudio de Elena no tuvo ese Taught on nivel her own platform, de asistencia. her Enseñó members, su propia and then it was plataforma then it was uploaded to the internet. a sus propios miembros y después fue subido a So- internet. Entonces, To try and be equitable, para intentar we're ser, going to try to offer that assistance, or we're going to make that offer to Pedro. para intentar Not just make it ser to the UK group, not just in l- English, para la equidad, vamos a hacerle esa oferta a Pedro y no, but it would be simplemente a movement-wide en inglés, sino que sea participation. una participación para todo el movimiento. Not yet determined how long the study will be Todavía no está determinado cuán or the largo el timing. estudio va a ser It o won't la be hora, a normal early morning presentation. pero no va a ser en una presentación normal So we de can una catch mañana, people in the Americas para que podamos tener la gente and en try las to Américas, allow people in Africa to also join in. también la gente de África, It won't just be him presenting. y no va a ser There'll solamente be el a time it'll be either interactive or at the end of the presentation. no va a ser solamente él presentando, sino que al final de la We'll allow presentación experienced teachers to question him live. vamos a permitir que profesores experimentados le cuestionen So those en people vivo. who had concerns, Entonces, esas personas que I hope it tenían meets your expectations. preocupaciones, It's espero que before eso the US elections. cumpla con tus It expectativas. has Esto es seemed important to antes de las people who have elecciones, approached me. porque eso parecía importante para la gente que me abordó. If you have any questions here, Si tenés alguna pregunta that. aquí sobre I'm eso, not sure even if Pedro's in the room. no estoy seguro Yet. ni siquiera si Pedro está en If you en have any el questions, salón. Creo que no se Pedro's, I fue. can answer them now. Si tenés alguna Otherwise, pregunta. the machine will begin to put into action, and the time and all the details will be put online. Vamos a poner después los detalles, si no, So I hope that más adelante. people feel that's fair and reasonable. Espero que la gente encuentre eso justo y razonable. Okay. We have run out of time. I didn't do that deliberately. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. I had many questions, but I wanted to give priority to, I think what people who are here genuinely understand is two significant messages. La gente entiende que estos mensajes son significativos. I've had other questions about consensus, He tenido otras about preguntas sobre el consenso. somehow or another we could get these messages to join together. Y a ver si podemos unir estos dos Be in mensajes unity. juntos para estar en Yes, time unidad. will tell. Supongo que el tiempo lo dirá, We el have momento. two different models Tene- about the tenemos time in which we're living. dos modelos diferentes That sobre is el just the tiempo reality of the situation we live in. en el que vivimos. Esa es la realidad de la situación en I la don't que see vivimos. anything particularly negative about that, to be honest. No veo nada particularmente negativo sobre eso, para ser honesto. I'm happy to close now. Eh, ¿Podemos cerrar Any ahora? logistical things we need to discuss? ¿Hay alguna cosa final Okay, logística que right. tengamos que discutir? So ¿No? Ok. the conference begins tomorrow. La conferencia comienza mañana. A number of us are going to be here. Vamos a So estar it's going to acá go online, varias personas. but we're going to begin the conference at 11 a.m. Vamos a comenzar a So las those who 11. stay can have a lie, Quienes se puedan, or at least have a restful morning. pueden descansar un poco.
let's close with prayer. If we're are we okay to close with prayer? Cerremos con una oración, si podemos. Okay. God of heaven, Dios we are celestial, coming to a close estamos cerrando regarding this international camp meeting. este campamento internacional. It's been such a blessing Ha sido una bendición to be able to meet together poder from encontrar, every part of juntarnos. BC. We thank you for the many blessings. Te agradecemos por las and bendiciones thank you for the messages we received. y por los mensajes que hemos recibido. We ask and pray for your guidance, Te pedimos y te pedimos por particularly in the tu time guía, in which we live. particularmente en el tiempo en el que vivimos. Lord, this is our aim. Dios, este es to nuestro meet you soon, objetivo, poder encontrarte Let pronto, our unity be shown que nuestra unidad pueda ser and mostrada our light shine. y nuestra luz pueda I want brillar. to praise you Quiero agradecerte for all everything that you have done for us during the week. por todo lo que has hecho por nosotros durante la semana. And I pray Y for oro travel mercies por que nos ayudes en los viajes as for those who are going to depart. para quienes se vayan And also, y también may your Holy Spirit que tu espíritu be with those pueda estar con who will be in the leadership conference. quienes van a estar en la conferencia This is del my prayer. liderazgo. Esta es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. It was a strategic decision this year to have two camp meetings that precede and follow the US elections. You're able to come to the UK camp meeting. It promises to be an interesting time because it's just after the elections. Winter time zone. Just a reminder, thank you. In France, the clocks go back 1 hour. So make sure you wake up at the right time Nous réclamons le silence. or you'll miss your train or whatever means you. Alors, nous avons oublié tout à l'heure certaines personnes pour les remerciements, Speakers in the UK. I don't know yet. notamment l'équipe de décoration. Cookies. I mean, I am. Voilà, je ne sais pas s'ils sont encore là. So that I can Voilà. change. Et nous remercions aussi, donc il m'a été demandé de nommer I les wouldn't speak to anybody. intervenants pour un remerciement. Donc, l'ancienne Terry, Katia, Elena et Katrina, Carolina et notre ancien Parminder. Alors, nous souhaitons une bonne soirée. Et il y a aussi l'anniversaire d'Alissa. Aujourd'hui. Donc, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Et aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont fêté leur anniversaire pendant cette semaine. Hein. Who's was it during this week? Il y a eu André. Ah, Hier, and c'était Andrés. Andres' birthday was yesterday.
And it was your birthday too. It was your birthday too.